Hola gentucilla azul, bienvenidas un día más a mi canal, soy Enea y hoy vamos a recibir una llamada de una persona importante en Mass Effect 2 que nos va a dar una misión importante pero que aún no la vamos a hacer. Pero ya lo veremos. No spoiler, no cosa. Como siempre, me gusteada, suscribida, comentada, comentara, comenturu, comentiri. Que lo paséis bien y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Commander Shepard, I need to discuss a sensitive matter with you privately. I'll take this in my quarters. What the fuck? Eso es lo que me encuentro al iniciar el juego. ¿Qué está pasando? ¿Qué cosas me tiene que contar Almirante Hackado? Commander, thank you for your time. I'll keep this brief. We have a deep cover operative out in Batarian space. Name's Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson recently reported that she found evidence of an imminent Reaper invasion. So why call me? Just this morning I received word that the Batarians arrested her. They're holding her in a secret prison outpost on terrorism charges. I need you to infiltrate the prison and get her out of there. As a favor to me, I'm asking you to go in alone. What's Dr. Kenson actually doing out there? She's a deep cover operative, Shepard. We talk only when we have to. I'd heard she was investigating a rumor of a Reaper artifact in the system. Her last report said she'd found it. What's Dr. Kenson actually doing out there? She's a deep cover operative. Me he equivocado. What else can you tell me about the operative? Amanda's a top scientist and Alliance agent working in Batarian space. It's a deadly assignment, and she's one of the few up to the challenge. She and I go back pretty far, Commander. I won't let her rot away in a Batarian torture camp. I thought the Alliance denies the Reaper threat. That must be some proof she found. Kenson's team found an artifact out in Batarian space. She believes it's a Reaper device, proof that the Reapers are indeed planning to invade. I've known her a long time. If she says she has proof, it's worth checking out. I have a hell of a squad with me. I'm sure they'd help out. Kenson is my friend. If the Batarians see a squad of armed soldiers, they'll kill her. This is serious, Commander. Go in with discretion, or don't go at all. The Batarians won't take kindly to the Alliance breaking into a secret prison. This is not an Alliance operation. It's one person going in alone to save a friend. If it were an official mission, of course the Batarians would be upset. You keep this quiet, Shepard, and there's nothing to worry about. I'll make this a priority. The prison is hidden underground at a Batarian outpost in Aratat. I'll upload the coordinates now. Once she's secure, confirm her discovery. We'll debrief you when you're back. Got it. Hackett out. Menuda misión nos acaban de encomendar. Debo darte las gracias por sacarme del purgatorio. Como agradecimiento grabaré tu nombre en vez del mío en mi próxima víctima. Qué agradable. ¿Hay alguien a quien quieras que mate? Pero me disparaste cuando me iba, así que debo matarte. Ya sabes cómo funciona esto. Mi padre me enseñó que si dejas que alguien te haga daño, la cosa va a más. Así que hay que dejar las cosas claras. Y no me refiero a este mensaje, hasta otra. La gente que vive aquí va a volver y comenzará el espectáculo. Busco tu nombre. Me aseguraré de que lo encuentres antes de que yo lo encuentre a ti. Yo te encuentro a ti, eso. ¿Quién coño es este? Un soldado me ha dado estos datos de contacto. Dijiste que estabas tratando de detener a los recolectores. Se llevaron a mi hijo y a mi hermano. ¿Los has encontrado? No. Por favor, la alianza no está haciendo nada. El consejo no está haciendo nada. Si puedes encontrar a nuestra gente, te ruego que lo hagas. Dime qué puedo hacer. Dime algo. Algo. Sabemos que tu vieja amiga Liara Tezzoni busca el corredor sombrío desde hace años y dadas sus aportaciones a los recolectores en el pasado, no nos importaría ayudarla en su búsqueda. No hace mucho descubrimos algo que podría conducir a Liara directamente hacia la base de operaciones del corredor
corredor sombrío, pero por desgracia ella no confía demasiado en la información de Cerberus. Si visitaras Irium y le transmitieras nuestro descubrimiento como acto de buena voluntad, te estaríamos muy agradecidas. Pues... mira, es algo reflejada. Pues tenemos un montón de cosas. Madre mía, la de cosas que tenemos que hacer. Vamos a hablar con gente que nos dé sus misiones de tal. Que me agobien con misiones, porque esto va a ser un agobio misional. Y nada, vamos haciendo poco a poco, capítulos y... Shepard, how can I help? A ver, Have you got a minute dime. to talk? Later, updating crew dental records. All Cerberus personnel have cyanide capsules and molars. Primitive. Ocular nerve flashbangs harder to disarm. Anything else? I'll let you work. No esperaba nada de eso, pero... Vale, Mordin. ¡Qué puta atascada! A ver, dime, Jacob. Commander, sorry I'm a little unfocused. Personal matter. It won't affect my duties. A ver, dime. Always have time for my crew. As I said, it's a personal matter. I don't want to waste our time if it turns out to be a goose chase. But Dímelo ya, tío. Todo el mundo sabemos que va a ser aburrida. Ghost the other night. Vale. Family. Es que Jacob My private no me log llena. had an update about Lo han puesto aquí the porque ship my father served on. pusieron a Miranda, que está todo buena, pues vamos a poner a un tío que esté todo bueno. No. Shepard, that ship went missing 10 years ago. Sí. I hadn't talked to my father for 3 years before that. Por favor, pon a alguien con cerebro. Everything but a body. I'm not convinced it isn't just some automated señor. distress signal ticking over. It's been too long. I'd think you'd be more excited that your father might be alive. He wasn't around enough for me to have bad memories. It's an old, well-healed wound. But if he's actually alive and needs help, I also want to note that it's not normal procedure for distress calls to be routed to the Normandy. This was passed to my personal log through Cerberus filters. Dime Any signs cosas. that this was a Cerberus front? Who passed this to you? I doubt the elusive man would let a direct operation stake hold this long. If there's a link, it's probably just about money. Cerberus needs diverse holdings to fund projects like, well, you. And whoever sent this my way covered their tracks. Someone could be fishing for favors, or thought it would get under my skin. Who knows with that bunch? You didn't get along with your father? He made no apologies, I'll give him that. You make a mistake, you own up to it. Even if you keep making it. Whatever problems we had were a lifetime ago. I've had 10 years to get to where I am. And as far as I know, he's still a ghost. Tell me about the Hugo Gernsback and what it was Me he doing. equivocado, pero ha dicho otra Privately cosa, así held que... frigate. Que me ha I looked mandado un over the mensaje. mission brief when it Sorry. disappeared. Nothing stood out. Typical research and grab Era importante. operation. Find an uncharted planet, Que lo stake a leyera. claim, and establish as large Para a mi presence as you can, as mentalidad. fast as possible to shut out competitors. I think we can spare the time. Pass the coordinates to Joker. I appreciate that, Commander. I don't expect more than dusty old bones, but it'll be good to close the record. Ok, pues nada, nos vamos. Perfecto, vale, ya tenemos el... Miranda wants to see you, Commander. Vale, pues nada, vamos a ver a Miranda. Miranda, ¿dónde estás? Miranda. Thank you, Commander. Rupert put the new supplies to good use. Sí me gusta. Señor, hola, ¿qué tal? Dime cosas. Voy a cambiar ese traje. No me gusta nada la cosa esta aquí del ojo. Asking for your help. I don't like ¿verdad? discussing personal matters, but this is important. ¿Ah? Miranda, you're one of my crew. Tell me what's on your mind. You remember what I told you about father building a dynasty? There was another reason I went to Cerberus for protection. I have a sister, a twin, and he's still hunting her. Cerberus has kept her safe until now. Todo She's living a súper normal familiar, life tío. on Ilium, safe and hidden from my El father. otro con el padre, este con el... So you think your father's tracked her down?
Con el padre también y la hermana. My sources indicate he knows that she's on Ilium. Todo el mundo I've tiene tried to keep her problemas hidden padrales, without tío. impacting her life, but I'm out of options. No es normal que yo soy huérfana. He's too close. I need to relocate my sister's family before it's too late. What do you know about your sister? She's my genetic twin. We're identical, but she deserves a normal life and she's going to get it no matter what. Did your sister's family know about this? Are they okay with being relocated? They know nothing. They're completely uninvolved. Normal. I told Cerberus and they're coming up with a positive reason to move the family. What do you need me to do? My father is extremely persistent. I'd like to go to Ilium when Cerberus is moving the family to make sure none of his agents get too close. My contact's name is Lantea. She'll be waiting for us in the lounge near the Nos Astra docking bay. Vale, perfecto. Creo que... si nadie más quiere hablar con nosotros, ya... A ver, voy a intentar hablar con Garrus. Si Garrus me cuenta su problema, eso significa que ya puedo hablar con más gente, pero yo diría que hasta que... ¿Lo ves? Pues nada, vamos para arriba. Bienvenidos al mundo de un montón de misiones. Vale, vamos a ir hoy en plan a lo relax. Recluta tal y... Vale, vamos a ir un poco a lo relax. Vamos a aportar... No, broma. Vamos a ir aquí, que eran misiones en plan cuando estaba investigando. Pues son misiones secundarias. Hoy vamos a ir a lo secundario. No porque no me apetezca y tal, pero... Relax. Ahora me apetece chill. Un poco chill, ¿sabes? Un poco en plan... ¿Qué es esto de una nave estrellada? ¿Qué hay aquí? ¿Sabes? Cosas así. Me apetecen cosas así. Uy, tengo un pelo. No me digas. Mira, chill. Yo sola. ¿Qué es esto? It is likely that searching the wreckage would provide information about the Estevanico's final hours. Warning. Disturbing the wreck could cause it to become unbalanced and fall over the cliff's edge. Vale. ¿Y por aquí arriba dónde voy? ¿Puedo saltar? No. Menuda tontería. Menuda tonta, si yo sabía que no podíamos saltar. Corre, 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 que sí cae. Vale. Pues... no sé dónde estoy yendo. Solamente sigo caminito. Gracias, Iridio. Por aquí no puedo ir. Yo la verdad es que no jugaría esto. Quiero decir, yo no iría por aquí. Imagínate que... ¿Qué coño que se cae? ¿Hola? 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 ¿Puedo, por favor? Gracias. 40 ciclos después voy a hacer puto caso. Gracias, Shepard. Muy amable por tu parte. ¿Esto? Como el orto, que se meta el modelo dentro de otro. Muy mal. Esto como que no queda cosa, se está moviendo, ¿eh? Se va a ir un poco a tomar por salvo. Oye, me gusta. ¿Hay pájaros? Me tendría que mover ya. ¿Es esto por dónde es? Por ahí. Corre, corre. A lo mejor porque corro es que se está yendo un poco al traste. Pero es que si no corro... qué susto. ¿Dónde estoy? Vale, para allá.
¿Dónde estoy? ¿Qué? Ahí no hay nada, ¿verdad? No. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Vale. Esto se va. Se va. Se va. 3, 2, 1. Pero... qué buena, ¿qué? Aquí no ha pasado nada. ¿Sabes? O sea, ella tan pache. Se acaba de caer y ella ahí, quieta. Apuntando delante. Pues si no pasa nada. Todo el mundo se ha cagado encima y ella ahí tapache. ¿Qué pasó? No pasa nada. Vale, son diferentes sitios, ¿verdad? Y es más, aquí no puedo ir a ningún. Cosas de ser Shepard y cosas de ser caguetas como personas normales. Vale. Aquí arriba puedo llegar, ¿algo? ¿No? Vale. Nos vamos. Esto se va. ¿Se va? ¿Se va? Esto se va. Se fue. Vámonos de aquí. Como correr, así que corre por su vida. Run for your life. ¡Hala! Se cayó. Has recuperado los datos. Has escapado de la misión. A la primera. Muy difícil era la misión. Vale, pues vamos a la next one. Vale, nos vamos a llevar. Porque hace mucho tiempo que no nos llevamos a esta y a este. Hola. Un momento. Te cambio de aspecto y a ti te añado. Claro que sí. Bueno, en verdad no hacía tanto. Porque solamente 2 puntos. A esta más. A esta más. Así que todo correcto. A ver, ¿qué es esto? No, becas, no. ¡No! Destruir los becas pesados. Pues nada. Oh. Me mata. Me mata. Hostia, me ha quedado nada, ¿eh? Nada de vida. O sea, estoy viva. Vale, 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 vale. 5. Vale, me quedan 13. Me quedan 13, me quedan 13. Hola, ¿qué tal? 13. Me cubro, me cubro. Hola, ¿qué tal? Me cubro. Me quedan 11. Digo 10. Me queda puta vida de nada. Me quedan 8. Vale. Vale, perfecto. Pues nada, ven a mí. Me voy a llevar 6 solamente. Sabía yo que por algún lado había baterías. Dame batería, nene. Para ya disparar, ¿no? Porque yo paro. Dispararte. ¡Hala!
Se fue una mañana. Me he quedado con 6 cajas. Esto es de probable. ¿Puedo romper? ¿Puedo romper las cajas? A ver. Nos hemos visto obligados a otra revisión integral de mantenimiento. La arena no deja de meterse en los equipos. Ok. Me parece correcto. ¿Hay algo por aquí que me pueda llegar a interesar? ¿Tipo más baterías? Botiquines. Eso me interesa. Nueva enemiga detectada en órbita. Vale, mucho texto. Vale, elemento 0. Eso me interesa. ¿Y qué? ¿Qué hago con estas cajas ahora? No hay más. No hay nada. Vale, pues me voy. Ya me puedo ir, ¿no? ¿No? Sí, me marcho, ya se ha acabado. Es que pensaba que tenía que acceder al este, que nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Qué vamos a hacer? Vale, 6 de 20. Qué alegría. Vale, me parece correcto. ¿Qué vamos a hacer? Tengo hambre. Vale, perfecto. ¿Mensaje? Sí. Te agradecemos mucho los datos. Vale, muchas gracias. Muy bien, gracias. Acepté este trabajo por el poder y las ventajas que conlleva. Pensé que la biótica era el puente hacia otra cosa. Algo que debería estar en mi currículum. Estaba equivocado. Sí. Vale. ¿Algo que me quieras contar? No, perfecto, vámonos. Vale, a ver, Kelly me ha dicho que Jack querría hablar conmigo. No quiere hablar conmigo, así que supongo que ya está preparada para contarnos su misión de lealtad. I got thoughts like little bugs crawling in and out of my head. I can't stop them. You know I have a history with Cerberus. You know how far back it goes. I'll listen to anything you have to say, Jack. Your pal, Pero the rápido, dame un elusive man? resumen. Never seen him before, but Cerberus raised me. First thing I remember is my cell door in a Cerberus base. They did experiments, drugged me, tortured me. Whatever chance I had to be normal, they stole it by trying to turn me into some super biotic. The doctors, the other kids, every one of them hated me. They let me suffer. What did they hope to gain by torturing a little girl? It was something about pain breaking down mental barriers and how it might clear the way for a more biotic power. I'm sure there was a payoff due at some point, but I wasn't going to see it. I was wired up in a cell. They tortured you just to see if they could make a strong biotic? That's it? Wasn't in a position to ask, Shepard. All I know is a little girl crying in a cell, begging for the pain to stop. You loved the power they gave you. They never gave me a choice. También es verdad. How did you get out of there? There was some kind of emergency, and I made a break for it. The other kids came out of their cells and attacked me. So did the guards. I just killed everything in my way and ran. Guess my biotics had developed faster than they thought. I managed to get a shuttle off the ground. Drifted until a freighter picked me up. The crew used me, then sold me. That's my uplifting escape story. There were other children in the base? I didn't know much about them. I was kept separate. They hated me just like everyone else there. When I broke out, I had to fight through them all. I showed them, but there's a loose end I need to deal with. Y un montón de cicatrices, tío. You're absolutely certain that Cerberus was running the facility? I was a kid, but I wasn't dumb. I know how to listen. It was Cerberus. Don't care how far down the chain it was. They thought they were so clever. Turns out, mess with someone's head enough and you can turn a scared kid into an all-powerful bitch.
Fucking idiots. I'm going to talk to the elusive man, and he'd better have some answers. Creo que eso no es lo que quiere ella, pero That's not bueno. what I'm after anyway. I found the coordinates in your files. I want to go to the Telton facility on Pragia where they tortured and drugged me. I want to go to the center of the place, my cell. I want to deploy a big fucking bomb, and I want to watch from orbit when it goes. Attacking our allies is going to derail our mission. Not a smart move. The files say it was shut down after my escape. It's been abandoned for years. They going to care if I blow up a garbage dump? Sí, es verdad. Your whole life. Why do this now? Like I said, I found the coordinates in your files. You can't expect me to just sit on information like that. Vale. I'll set a course for Pragia. Tiene... I owe you, Shepard. Gracias. Sé que me debes una. Pues nada, ya tenemos otra misión más secundaria. Secundaria no, de... I hear that Rupert is actually cooking some good meals lately. Yeah, right. That scunner couldn't serve a good haggis if his life depended on it. But all haggis tastes like ass anyway. Aye, but in the right hands, it can taste like mighty fine ass. Siempre escucho conversaciones que no tendría que escuchar. No sé. Me da la sensación de que algo estoy haciendo mal con mi vida. Porque me meto y están coqueteando, porque me meto tal no sé qué. Commander, Morden requests to see you. Pues nada, si request to see me, vamos a requestearlo. Hola, Mordin. Shepard, important news. Know you're busy. Have to deal with the collectors. Planning attack. Too important to wait. Just receiving data. Still processing, analyzing likely scenarios. Not sure how to begin. Too much intel. You remember our talk? My work on genophage modification? ¿Eh? You stopped the Krogan adaptation to the genophage. No voy a decir, recuérdamelo, me acuerdo. Scientists, all different types. Blood pack mercenaries captured former team member. Malin, last seen on Tuchanka, might torture him, make an example. Recovering Malin would be a personal favor to me. Do you think they found out your team updated the genophage? Unclear. No way to determine until we get to Tuchanka. Chanka. We'll go to Tachanka and see if we can find your team member. Appreciate it. My assistant, my student, want to see him. Safe. Malin last seen outside Erdnot territory. Scouts might have seen Blood Pack. Talk to them or clan chief. Ok, Chuchanka. Viaja, Chuchanka. Vamos a ir al mundo de los Krogan. ¿Hay alguien más que me quiera ver? No messages for you, Commander. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Porque ya llevamos tiempo. Y en el fondo, pues vamos a dejarlo aquí. Bueno, en el próximo capítulo haremos más misiones, como siempre, y hablaremos con más personas. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!